Nos vamos a ver la Você tem que festividad de... falar en español y el hermano va a traducir para el portugués. Cierto. Lo que vamos a ver es la festividad denominada de la Pascua dentro del contexto del Pacto del Umbral. O que vamos ver é a festividade da Páscoa dentro do contexto de um pacto Llamado Pacto do Umbral. chamado Pacto do Umbral. Eso. La etnografía, que es un método de investigación en el contexto que consiste en observar y entender las representaciones culturales de los grupos humanos. A etnografia, que é uma ciência que estuda, que trata de interpretar os grupos humanos. Isso. Dentro da sua cultura, é um tipo de investigação no lugar onde os fatos aconteceram. Cortés, hablar en español. Jesus disse assim em João, capítulo 10, versículo... Pastor Cortés, tiene que hablar en español. Habla en español, Cortés. Yo traduzco. Bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 7. Jesus falou em João capítulo 10, versículo 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. ¿Por qué él dijo eso? Por que ele disse isso? ¿Qué significado en el contexto cultural tiene? Qual é o significado no contexto cultural que tem? Muchas veces dejamos pasar por arriba al no conocer esta expresión idiomática. Muitas vezes nós deixamos passar por cima por não conhecer a expressão idiomática. En la cultura hebrea, na cultura dos hebreus, etnográficamente hablando, etnograficamente falando, para poder entender el Pesaj, para poder entender o Pessar, es necesario comprender el pacto del umbral en su contexto. É necessário entender o pacto dos umbrais no seu contexto. En el Antiguo Oriente, cuando una persona sabía que alguien vendría a su casa, no Antigo Oriente, quando uma pessoa sabia que uma pessoa vinha visitar a sua casa, y él quería recibirlo con honores, e ele queria recebê-lo com honras, efectuaba un sacrificio y derramaba la sangre en el umbral de su casa de un animal. Ele fazia um sacrifício e passava o sangue nos umbrais das portas da sua casa. La sangre del umbral era tomada por el visitante como una invitación. O sangue passado nos umbrais era tido por visitante como um convite. A pesar que el umbral y entrar también en el pacto denominado el pacto de la hospitalidad. E apesar disso, ainda o umbral também entrava no pacto da hospitalidade. Por muchos siglos, durante muchos siglos, los pactos en Oriente han sido ratificados con el derramamiento de sangre. Por muitos séculos e séculos no Oriente, os pactos foram firmados com derramamento de sangue. Mientras en Occidente, la sangre es tomada como un símbolo o un signo de muerte. Mas, pelo contrário, no Ocidente, o sangue é tido como um símbolo de morte. En Oriente es signo de vida. No Oriente, ele significa vida. Ahora, porque la vida de la carne en la sangre está. Agora, porque existe vida na carne pelo sangue. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. E Jeová deu isso para ser feita expiação sobre o altar. Por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pelas suas almas, e o mesmo sangue
vai fazer expiação por todas as pessoas. Levítico 17, versículo 11. Em Levítico 17:11, Aquí en la figura a la izquierda, ustedes observan nessa figura da esquerda vocês podem observar una típica casa de los días de Moisés. uma casa típica dos dias de Moisés. Y en la puerta, en la parte de abajo, está el umbral. E na porta, na parte de baixo, é onde está o umbral. Hay muchos principios y prácticas profundas en la Sagrada Escritura que en el Occidente no las entienden. Tem muitas práticas no Antigo Testamento que nós aqui no Ocidente não conseguimos entender. Simplemente porque su mente está moldeada por la cultura greco-romana. Porque ela está rodeada pela cultura grego-romana. Como así también los que pertenecen a otras culturas. Como também o que pertence a outras culturas. El pacto del umbral es una de dichas prácticas y entenderla es fundamental para ver la profunda revelación. O pacto dos umbrais é uma dessas práticas e é preciso entender ela profundamente para entender a sua revelação. Por eso que el pacto del umbral, Por isso o pacto do umbral, lo que trae consigo es la redención a través de Jesús, nuestro Mesías. o que ele traz consigo é a redenção através de Jesus, que é o nosso Messias. La Pascua nos da una mayor comprensión sobre este pacto. A Páscoa traz para nós uma maior compreensão sobre esse pacto, A través de la sangre de Jesús. através do sangue de Jesus. La casa precedió al templo y el primer sacerdote fue el pater familiar. A casa precedeu o templo, o primeiro sacerdote foi El padre de familia. El padre de familia. o primeiro sacerdote foi o pai de família. El altar familiar era la entrada o umbral de la puerta. O altar familiar era a entrada ou o umbral da porta. Los sacrificios se hacían en el umbral de la puerta. Os sacrifícios eram feitos no umbral da porta. Ahí es donde se derramaba la sangre. Aí é onde se derramava o sangue. La persona pasaba por encima del umbral As pessoas passavam por cima do umbral. con la sangre del animal sacrificado derramada en el umbral. Com o sangue do sacrifício do animal derramado no umbral. La persona A pessoa llegaba inesperadamente, no habiendo tiempo de preparar el sacrificio, se regaba con sal. quando ela chegava de uma forma inesperada, sem tempo de se preparar o sacrifício, era derramado sal. Cruzar el umbral o entrar en la casa a través del umbral con la sangre derramada Cruzar por cima do umbral ou entrar na casa por cima desse sangue derramado significaba entrar en pacto con aquellos que están dentro y la persona está sujeta a las leyes del pacto. significava que você estava aceitando o pacto com as pessoas que estavam dentro da casa. Então você estava sujeito às regras desse pacto. Ahora, aquí ustedes pueden ver a la izquierda una puerta de un aprisco. Agora aqui à esquerda vocês podem ver a porta de um aprisco. Esta puerta Essa porta es lo que Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 1 de su libro. é o que João fala para nós no capítulo 10, versículo 1 do seu livro. De cierto os digo, Em verdade, verdade vos digo,
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, O que não entra pela porta no covil das ovelhas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. senão que sobre por outra parte esse é ladrão e salteador. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 10, Em João 7, do 7 ao 10, capítulo 10, versículos 7 al 10, capítulo 10, do 7 ao 10, volvió pues Jesús a decirles, Jesus voltou a dizer-lhes: de cierto os digo, em verdade vos digo, yo soy la puerta de las ovejas. eu sou a porta das ovelhas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, Todos que vieram antes de mim são ladrão e salteadores, pero no los oyeron las ovejas. mas as ovelhas não os ouviram. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eu sou a porta, e o que entrar por mim será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará e sairá e achará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. para que tengan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquí en la izquierda ustedes ven una foto del cordero ya muerto y el derramamiento de la sangre en el umbral y también en la parte de los cinceles. Aqui vocês veem um cordeiro já morto e o sangue passado nos umbrais e também nos marcos da porta. Cuando Dios le pide a Moisés lleva a cabo el ritual del pacto del umbral, Quando Deus pede para Moisés que leve em frente o ritual do pacto dos umbrais, no le estaba pidiendo hacer algo desconocido para ellos, ele não estava pedindo que ele fizesse algo que era desconhecido para eles. solo que esta vez Dios sería el invitado que cruzaría el umbral y haría pacto eterno con el pueblo. Só que dessa vez, Deus seria o convidado que passaria por cima do umbral e faria um pacto eterno com o povo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará a aquella casa E quando ele vê o sangue nos umbrais e nas vistas, ele passaria pelaquela casa. y no dejará entrar al heridor, E não deixará entrar aquele que vai ferir. El Eterno no pasó de largo en las casas como se ha creído. O Eterno, ele não passou direto pelas casas como a gente acredita. Él cruzó el umbral de cada casa de los hebreos y hizo un pacto con ellos. Ele entrou pelos umbrais de cada casa dos hebreus e fez um pacto com eles. El pacto del umbral cuyo sacrificio fue el Cordero de Dios. O pacto dos umbrais, qual o sacrifício foi o Cordeiro de Deus. Ese es Jesús. Esse é Jesus. Está escrito, y tomarán la sangre, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. E ele está escrito, eles tomarão o sangue e passarão nas duas vistas e em cima da porta para que haja um pacto. Cuando alguien iba a cruzar el umbral, se sacrificaba un animal. Quando alguém ia passar pelo umbral, era sacrificado um animal. Pero si el invitado era el rey, Mas se o convidado era o rei, el sacrificio debía ser perfecto. o sacrifício tinha que ser perfeito. El animal será sin defecto, O animal teria que ser sem defeito, como cordero, dice el profeta Isaías, como o cordeiro que falou o profeta Isaías, fue llevado al matadero. foi levado ao matador.
Y mirando Jesús que andaba por ahí, dijo, E Jesus, olhando que ele andava por aí, falou: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Juan el Bautista, João Batista, siendo de la casa sacerdotal de Aarón, sendo da casa sacerdotal de Arão, lo ve al Cordero ele olha o Cordeiro cuando él desciende al río Jordán quando ele desce no Rio Jordão para cumplir con la purificación no de sus pecados, sino la purificación del orden de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec. para cumprir com a purificação não dos seus pecados, mas sim do sacerdócio de Melquisedeque, Porque dice la tradición porque a tradição fala que en uno de los 4 ríos que emanaba desde el Edén, que um dos 4 rios que emanava desde o Éden era el río Pisón, era o rio Bison, que él salía e ele saía de la vertiente que está en el monte Moriah, da vertente que está no Monte Moriá, en el lado septentrional, lado este de la ciudad de Jerusalén, no lado leste da cidade de Jerusalém, donde salía un río y ese río se dividía en 4 partes. onde saía um rio e esse rio se dividia em 4 partes. Uno de esos ríos era el río Pisón. Um desses rios era o rio Pison. Dice la tradición de nuestro pueblo hebreo, A tradição do nosso povo hebreu fala dice que el cordero que fue sacrificado que o cordeiro que foi sacrificado por Caín, por Abel, el por cordero Abel, que fue sacrificado por Abel o cordeiro que foi sacrificado por Abel, fue purificado en aguas del río Pisón. foi purificado nas águas do rio Pison. Por eso es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Por isso que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo debería hacer la inmersión en agua para purificación. tinha que ser imerso em água para a purificação. Esto lo vamos a entender mucho más un poco más adelante. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. E no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, Dios pasará hiriendo a los egipcios. que Deus passará ferindo os egípcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, E quando ele veja o sangue passado nos marcos da porta, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor. ele passará por essa porta e não deixará entrar aquele que vai ferir. El pacto era ratificado cuando el invitado cruzaba el umbral y entraba en la casa. O pacto era estabelecido quando o convidado passava pelo umbral e entrava na casa. El ritual del pacto incluía una cena, O ritual do pacto incluía uma ceia. una vez derramada la sangre del cordero, Uma vez que o sangue do cordeiro foi derramado, se preparaba la cena, se preparava uma ceia, que era compartida entre la familia y el invitado. que era compartilhada entre a família e o convidado. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego E então, naquela noite, eles comiam da carne assada no fogo. y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. E pão sem fermento e com ervas amargas eles comiam. Prestemos mucha atención el por qué Jesús dijo así. Vamos prestar muita atenção por que Jesus falou dessa maneira. Cuando él estaba en la ceremonia Quando ele estava na cerimônia llamada Hagigá,
chamada Hagigah, que se hace el día martes a la noche, que se faz nas quartas-feiras à noite. terça-feira à noite. Terça-feira à noite. Isso, Terça-feira à noite. Bien. desculpa. Todo rabino Todo rabino, el martes a la noche debería juntarse con sus discípulos y comer asado el primer cordero. todas as terças-feiras à noite, ele tinha que se juntar com seus discípulos e comer o primeiro cordeiro assado. Eso es durante la semana de la Pascua. Isso durante a semana da Páscoa. Por eso Jesús, mientras comía, tomó el pan y bendijo. Por isso, enquanto Jesus estava comendo, ele pegou o pão e bendizeu. Y lo partió y dijo: E partiu e falou: tomad, comed, esto es mi cuerpo. tomam e comam, que isso é o meu corpo. ¿Por qué él dijo esto? Por que ele falou isso? Porque la novia del Cordero, la novia de Jesús, es Israel. Porque a noiva do cordeiro, a noiva de Jesus é Israel. La novia había adulterado en el monte Sinaí. A noiva tinha adulterado no Monte Sinai. Ella cayó en el pecado de idolatría. Ela caiu no pecado da idolatria. Entonces el novio tenía que venir Então o noivo tinha que vir por causa que él le dio carta de divorcio. porque ele tinha dado para ela uma carta de divórcio. Y para volverse a casar con ella, según lo que está escrito en Deuteronomio 24, E para que voltasse a se casar com ela, que nem está escrito em Deuteronômio, él como marido tenía que morir, ele como marido teria que morrer, resucitar ressuscitar, y así renovar el pacto. para assim, para dessa maneira renovar o pacto, Por causa del adulterio de la mujer. por causa do adultério da mulher. Por eso es que Jesús tuvo que venir, morir y resucitar para Por eso- renovar el pacto con Israel. Por isso que Jesus teve que vir, morrer e ressuscitar para renovar esse pacto com Israel. Él profetizó diciendo: Ele profetizou dizendo: mi carne es verdadera comida. a minha carne é a verdadeira comida. El apóstol Juan nos dice: somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. O apóstolo João fala que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ya el invitado no era más un extraño, era parte de la familia. Então o convidado já não era mais um estranho, já fazia parte da família. Había hecho pacto de unión y el Dios que cubría la familia era el verdadero Dios que lo protegería. Ele tinha feito um pacto de união e o Deus que protegia a família era o mesmo Deus que protegeria ele. Era un pacto indisoluble, Era um pacto insolúvel, respetado por generaciones para toda la vida. respeitado pelas gerações por toda a vida. Por eso Pablo escribe a los Efesios y dice: Por isso Paulo escreve aos Efésios e fala: en aquel tiempo estabas sin el Mesías, que naquele tempo sim estava o Messias, alejado de la ciudadanía de Israel, longe da cidadania de Israel, ajeno a las promesas del pacto, longe das promessas do pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. sem esperança e sem nenhum Deus. Pero ahora en el Mesías, que es Jesús, Mas agora no Messias, que é Jesus, que en otro tiempo estabais lejos, que em outro tempo estava mais longe, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías.
fomos aproximados pelo sangue do Messias. Está escrito en la Biblia, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Está escrito na Bíblia que seria assim: cingir os vossos lombos e vossos calçados e vossos pés. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por isso o apóstolo Paulo fala em Efésios que temos que estar firmes, cingindo nossos lombos com a verdade. Y vestidos con la coraza de justicia, E vestido com a couraça da justiça, calzados vuestros pies con el apresto de las buenas nuevas de paz. calçados vossos pés com o evangelho das boas novas da paz. Las reglas de la casa estaban puestas en la puerta. As regras da casa estavam colocadas na porta. Una vez adoptada, la persona debería obedecer dichas reglas como si fuera un hijo natural. Uma vez que a pessoa foi adotada, ela tinha que seguir as regras como se fosse um filho natural. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. A mesma Torá será para vocês e para o estrangeiro que habitar entre vocês. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. E você escreverá nos bordes da tua casa e nas portas. Deuteronomio 6, versículo 3 y 9. Deuteronômio 6, versículo 3 e 9. La mezuzá del hebreo gamba de la puerta, plural mezuzot, es un pergamino que tiene escritos 2 versículos de la Torá. A mezuzá, né, que é um pergaminho, tem escrito 2 versículos da Torá, não? Sí, así está bien. Se encuentra dentro de una caja o receptáculo que está adherido a la jamba derecha de los pórticos de la casa. Ela se encontra dentro de uma caixa que está à direita dos pórticos da casa. Eso. Ahora, consiste en un rollo de pergamino donde están escritas 2 plegarias. Ela consiste de 2 rolos de pergaminhos que está escrito 2 pregações. La primera, Shema Israel, A primeira, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno vosso Deus é um. E a segunda é Beyahá, in Shamuá, quer dizer, em caso que ouvires a voz do Senhor. La mezuzá es albergada en una caja generalmente cilíndrica que puede tener muchos tamaños y decoraciones. Ela é colocada numa caixa que é cilíndrica, que pode ser decorada de várias maneiras diferentes. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Quando aceitamos Jesus como Salvador, declaramos que solamente existe un solo Dios. declaramos que existe um único Deus. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eso está ya en el corazón de cada gentil que aceptó a Jesús como su Salvador. Isso já está no coração de cada gentil que aceitou Jesus como Salvador. Cruzar un umbral implica pacto con quienes habitan la casa. Cruzar pelo umbral significa um pacto com os habitantes da casa. Aquel que lo cruza está sujeto a las normas estrictas de las leyes de hospitalidad. Aquele que cruza está sujeito às normas da casa e às leis da hospitalidade. Normalmente en los países orientales, en el caso de Egipto, Jordania,
en el caso de Arabia, Libia, Siria, donde estuve, Normalmente nos países orientais, orientais como a Síria, Líbano, Egito, países que eu já estive, Jordânia, viví y conviví con los beduinos. que eu vivi e convivi com os babuínos, Los beduinos, beduínos. ellos son los que viven como hace 3000 años atrás, Eles são os que vivem como há 3.000 anos atrás, como en los días de Abraham. como nos dias de Abraão. La primera vez que estuve dando clase a los alumnos de antropología, A primeira vez que eu dei aula para os alunos de antropologia, entré en la barraca, en la carpa de un beduino. eu entrei na barraca de um beduíno. Él trajo un cordero y lo sacrificó ante mi presencia y derramó la sangre en el umbral y en los dinteles de la puerta de su casa. Ele trouxe um cordeiro e sacrificou na minha frente e derramou sangue nos umbrais e passou nos marcos da porta. Yo pasé por arriba de la sangre Eu passei por cima do sangue y él me dijo, e ele me falou: mi familia es tu familia y mi sangre será derramada para protegerte a vos y a tu familia. a minha família, a tua família, e o meu sangue será derramado para proteger a você e a sua família. Este pacto que hago contigo Esse pacto que eu fiz com você es mientras estés en mi casa y obedezca la voz é enquanto você estiver na minha casa e obedecer a voz de todas las normativas de mi casa. de todas as normas da minha casa. Después de eso, cenamos ese cordero Depois disso, a gente ceou esse cordeiro que solamente se le echa sal. e eles só botam somente sal. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por isso que Jesus falou que ele é o bom pastor e aquele que dá a vida pelas ovelhas. Las 12 tribus de Israel comprenden la casa. As 12 tribos de Israel, elas entendem a casa. Comprenden que es la casa y Jesús es el Señor de la casa. Eles entendem de quem é a casa e quem é o Senhor dessa casa. Por eso el Eterno le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Por isso que Deus falou para Abraão, eu te abençoarei e você será uma bênção. Bênção singular, não no plural. Bênção no singular, não no plural. Bênçãos. Ahora, Bênção. cuando la palabra bênção, la palabra bendición está en singular, quiere decir que Abraham sería un favor divino. Então, quando a palavra bênção está no singular, quer dizer que Abraão seria um favor divino. Y también él sería un medio de felicidad para muchos. E também ele seria como um canal de felicidade para muitos. En la figura acá a la izquierda tenemos lo que representa el pacto del umbral. Aqui à esquerda nós temos uma figura que representa esse pacto do umbral. Quien no quería entrar en pacto no pasaba por encima de la sangre, cruzando el umbral. Aqueles que não queriam fazer parte do pacto não passavam por cima do sangue no umbral. La sangre, sino que pisoteaba la sangre como algo común e inmundo y hacía afrenta al Señor de la casa. Senão que eles pisavam em cima do sangue como se fosse algo banal e comum e afrontavam o dono da casa. Era automáticamente considerado adversario. Era considerado automaticamente um adversário. Por eso la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, Por isso que em Hebreus 10, 19,
10:29 dice, De- cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, Quanto maior o castigo que você pensa que merece o que pisoteia o Filho de Deus, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e que tem por imunda o sangue do pacto, o qual foi santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, e faça uma afronta ao Espírito da graça, nosotros tenemos a la izquierda una figura de un casamiento judío. à esquerda temos a figura de um casamento judeu. El pacto del umbral se llevaba a cabo en el matrimonio. O pacto do umbral era celebrado no matrimônio. Se consideraba completado cuando la sangre era derramada en el umbral. Era considerado quando o sangue era derramado no umbral. Luego el novio cruzaba el umbral con la novia. Então o noivo cruzava o umbral com a noiva. En ese momento la novia era adoptada a la familia del novio. Nesse momento, a noiva era adotada pela família do noivo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eu voltarei outra vez e tomarei vocês para mim mesmos, para que onde eu esteja, vocês estejam. Por eso Jesús dijo estas palabras. Por isso que Jesus falou essas palavras. Es claro que la Pascua egipcia fue un pacto del umbral ordenada por Dios. Claro que a Páscoa egípcia foi um pacto de umbral determinado por Deus Y comprendida también por el pueblo hebreo. e que foi compreendida também pelo povo hebreu. Estuvo en los umbrales de los hogares hebreos. Esteve nos umbrais das casas hebreias, El umbral de un nuevo año. no umbral de um ano novo Y también en el umbral de una nueva nación. e também no umbral de uma nova nação. Perfecto. Hasta aquí nomás. Entendemos entonces, ahora les voy a mostrar la última parte, porque ya se me está yendo el horario, tengo un compromiso, les voy a mostrar la última parte del por qué el profeta dijo lo que dijo. Eu vou mostrar para vocês a última parte, porque eu já estou com compromisso. Por que o profeta falou o que falou? Palabra saf en el idioma hebreo A palavra saf no idioma hebreu significa umbral, tem o significado de umbral, puerta, poste, porta, poste, y está escrito en Zacarías capítulo 12, versículo 2. e está escrito em Zacarias 12, versículo 2. He aquí que yo pongo a Jerusalén por umbral É aqui que eu coloco Jerusalém como umbral, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. que ela fará tremer todos os povos ao redor. Jerusalén es el umbral de Dios. Jerusalém é o umbral de Deus. Es por eso que la sangre de Jesús fue derramada ante la puerta de la entrada del norte en el monte Gólgota. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado na porta norte, no Monte Gólgota. Está escrito en Apocalipsis 3, versículo 20. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Ahora pues, si dieres oído a mi voz agora, se vocês derem ouvidos à minha voz y guardares mi pacto, e guardarem o meu pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. vocês serão o meu tesouro especial. Así le dijo el Señor a Israel. Foi isso que Deus falou para Israel. Ahora entendemos por qué Dios le da el mensaje al encargado de la congregación de la Odisea, Agora entendemos por que Deus dá a mensagem para aquele que está encarregado da igreja de Laodiceia, diciendo: yo estoy en el umbral
falando eu estou no umbral. Si alguno oye mi voz Se alguém ouvir a minha voz y abre el portal, e abre a porta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nosotros somos bienaventurados Nós somos bem-aventurados, porque Él constantemente está insistiendo en entrar y cenar con nosotros. porque ele constantemente insiste em entrar e cear conosco. No debemos dudar nunca de que estamos habitando a su abrigo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Não podemos ter nunca dúvidas de que estamos morando debaixo do seu abrigo e sob a sombra do Onipotente. Un abrazo para todos. Que el Um Eterno los abraço. bendiga. En Deus otra abençoe. oportunidad nuevamente vamos a revernos. Amém, pastor Daniel. Obrigado. Deus abençoe. Un abrazo.